बहुत दिन पूर्वरु गोटिए बुढ़ा बग एक बरगछ उपरे रहुथिला। से बगटी निजर खाद्य संग्रह करिया पई पाखरे थिबा एक पोखरी कूलकु जाए। दिने बुढ़ा बगटी माछ आउ कंकड़ा खाइबा पई जाई पोखरी पाखरे पहुँचिला। से बगटी को देखी पोखरी रे थिबा माछ आउ कंकड़ा माने कूलकु न आसी पोखरी भितरे पशिगले। बिचरा बगटी तो बुढ़ा होई सारिथिला। सेमानकु गोड़ेई गोड़ेई धरी पारिबो नाही बोली मनरे भाबी मन दुख करी पुणी थरे बरगछ उपरकु चली आसिला। बगटी सबुदिन पोखरी पाखकु जाए, किछि खाइबाकु न पाई बिचरा मन दुख करी फेरी आसे। दिने बग बरगछ डाल उपरे बसी भाबिला, मु जदि सबुदिन एमिति खाइबाकु न पाए ताहाल तो दिने मु मरीजिबी। मते माछ आउ कंकड़ा मानकु खाइबा पई किछि उपाय चिंता करिबाकु पड़िबो। किछि समय भाबिला परे बग मनरे एक उपाय चिंता कला। से ता परदिन सकाळु बेकरे तुलसी माळ आउ मुहरे एक तुंडी बांधी जाई पोखरी कूलरे पहुँचिला। पुणी थरे बग आसिबार देखी माछ आउ कंकड़ा माने पानी भितरकु चलीगले। हेले बग एमानकु देखी न देखिला भली गोटिए जगार बसी चुपचाप ध्यान कला भली रहिला। बग को चुपचाप बसी थिबार देखी पानी भितरे रही माछ माने आश्चर्य हेले। आउ निज भितरे कुहाकुई हेले, आजी कौन चुपचाप ही बग बसी रही। हेले बग पोखरी कूलरे बसी थिबारु माछ माने खेला खेली करिया पई साहस करी बाहर को बाहरी पारु नथांती। एभली भावरे 2-3 दिन चलीगला। बग सबुदिन आसे, पोखरी कूलरे बसी ध्यान करे आउ चली जाए। दिने पानी भितर रही माछ माने कुहाकुई हेले जे बग जदि एमिति सबुदिन आसीबो ताहाल तो आमे खेलिया पई कूलकु जाई परिबानी। एक कथा सुनी तांक भितर थिबा गोटे बड़ माछ कहिला, से आसिले कौन हबो, से तो चुपचाप बसी रहूची, तार कौन हिची के जानी। ए सब कथा एक बुढ़ा कंकड़ा शुणुथिला। से हठात कही उठिला, शुण समस्ते, से बग को विश्वास नहीं, से केतेबेले भी कहार क्षति करदब। माछ माने से बुढ़ा कंकड़ाटी को अनुरोध कले, कहले मौसा तमे टिके जाई से बग पाखरु बुझी आस, से कहीं सबुदिन आसुची आउ चुपचाप बसी रहूची। ए सब कथा सुनी बुढ़ा कंकड़ाटी कहिला, देख पिला माने, मोर तो से बग उपरे विश्वास नहीं, तथापि तम माने जेतेबेले कहूच मु टिके जाए बुझी देई आसे। एक कथा कही बुढ़ा कंकड़ाटी साहस करी आसी कूलरे पहुँचिला। आउ बग को पचारला, कौन हिची, तमे एठी बेकरे तुलसी माळ आउ पाटिरे तुंडी बांधी चुपचाप बसी रहीच। बग कहिला, कंकड़ा भाई, मु एबे सन्यासी व्रत धारण करिछि, मु एबे भगवान का नाम जप करुछि। आउ तमे जो कहूच पाटिरे तुंडी बांधिछि बोली, सेटा काहेकि बांधिछि जानिच? मो पानी पिउ पिउ काले छोट माछ मो पाटी भितरे पशिजिबे, सेथिपई से तुंडी बांधिछि, खाली पानी ही मो पाटी भितर को जीव बोली। मु एबे कौनसी जीवजंतु को मारू नाही कि माछ कंकड़ा खाऊ नाही, मु एबे संपूर्ण सन्यासी ही सारिछि। बगठारू ए समस्त कथा शुणी सारी बुढ़ा कंकड़ाटी पोखरी भितर को गला। आउ समस्तଙ୍କ आगरे कहिला, बग एबे सन्यासी ही जाइछि, माछ कंकड़ा खाऊ नाही कि कौनसी जीवजंतु को मारू नाही। ए कथा शुणी समस्ते खुशी ही गले, आउ पोखरी कूलकु जाई पुणी थरे खेला खेली कले। एमिति किछि दिन गला परे दिने बग भाविला, जहा हौ मो उपायटा काम करिगला। एथर मो योजना मुताबक काम करी मो मन इच्छा माछ आउ कंकड़ा खाइबी। बग तो खल प्रकृतिर थिला। दिने जानी शुणी मिछि मिछिका अभिनय करी
ଯାଇ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ମନ ଦୁଃଖ କରି ବସିଲା। ତାକୁ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିବାର ଦେଖି ବୁଢ଼ା କଙ୍କଡ଼ାଟି ଆସି ପଚାରିଲା, ଭାଇ କାହିଁକି ମନ ଦୁଃଖ କରି ବସିଛ? ବଗ କହିଲା, ମୁଁ ମୋ ଧ୍ୟାନ ବଳରେ ଜାଣିପାରୁଛି ଯେ ଆଗକୁ କିଛି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ବର୍ଷା ହେବନି, ଆଉ ବର୍ଷା ନହେଲେ ପୋଖରୀର ପାଣି ସବୁ ଶୁଖିଯିବ, ଆଉ ପୋଖରୀର ପାଣି ଶୁଖିଗଲେ ତମେମାନେ ସମସ୍ତେ ମରିଯିବ। ସେଇ କଥା ଭାବି ମୁଁ ମନ ଦୁଃଖ କରି ବସିଛି। ବଗ ଏତିକି କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ଅନ୍ୟ ମାଛ ଆଉ କଙ୍କଡ଼ାମାନେ ଆସି ସେଠି ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲେ। ଏସବୁ କଥା ବଗ ମୁହଁରୁ ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଡରିଗଲେ ଆଉ କହିଲେ, ମହାତ୍ମା ଆମେମାନେ ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି? ଏହାର କ'ଣ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ? ବଗ କହିଲା, ହଁ ଏକ ଉପାୟ ଅଛି। ଏଠୁ କିଛି ଦୂରରେ ଏକ ବଡ଼ ନଦୀ ଅଛି, ଯାହାର ପାଣି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିବନି। ତମେମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବ ସେଇ ନଦୀକୁ ଯାଇପାରିବ। ଏକଥା ଶୁଣି ମାଛମାନେ କହିଲେ, ଆମେ ସେଠିକି ଯିବୁ କେମିତି? ଏକଥା ଶୁଣି ବଗ କହିଲା, ଜଣ ଜଣ କରି ତମମାନଙ୍କୁ ମୋ ଥଣ୍ଟରେ ଧରି ମୁଁ ଯାଇ ସେଇ ନଦୀରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବି, ହେଲେ ଗୋଟେ ଥରକେ ମୁଁ ଜଣକୁ ନେଇପାରିବି। ମାଛମାନେ ତା କଥାରେ ରାଜି ହେଲେ। ବଗ ଗୋଟିଏ ଥରରେ ଗୋଟିଏ ମାଛକୁ ଥଣ୍ଟରେ ଧରି ନିଏ, ଆଉ ସେ ବରଗଛ ଉପରେ ବସି ସେ ମାଛଟିକୁ ଖାଇଦିଏ। ପୁଣି ଥରେ ସେ ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ଆସେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାଛକୁ ନେଇଯାଏ, ତାକୁ ବି ନେଇ ସେ ବରଗଛ ଉପରେ ବସି ଖାଇଦିଏ। ଏମିତି ଭାବରେ କିଛି ଦିନ ଚାଲିଗଲା। ବଗ ମାଛ ଆଉ କଙ୍କଡ଼ା ଖାଇ ଖାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଦିନେ ବୁଢ଼ା କଙ୍କଡ଼ାଟି ବଗକୁ ଦେଖିଲା, ଆଉ ବଗକୁ ଦେଖି ତା ମନରେ ହଠାତ୍ ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ତେଣୁ ବୁଢ଼ା କଙ୍କଡ଼ା ବଗ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଆଉ କହିଲା, ଏଥର ମୋତେ ଟିକିଏ ନେଇଯାଆନ୍ତନି। ବଗ ବୁଢ଼ା କଙ୍କଡ଼ାଟି କଥାରେ ରାଜି ହେଇ ତାକୁ ଥଣ୍ଟରେ ଧରି ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ହେଲେ ବୁଢ଼ା କଙ୍କଡ଼ା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ଥିଲା, ତାକୁ ଥଣ୍ଟରେ ବଗ ନେଇପାରିଲାନି। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ପିଠିରେ ବସାଇ ସେ ବରଗଛ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ବରଗଛ ପାଖରେ କଙ୍କଡ଼ା ପହଞ୍ଚି ଦେଖେ ତ ସେ ଗଛ ତଳେ ମାଛ କଣ୍ଟା ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ଏସବୁ ଦେଖି କଙ୍କଡ଼ାର ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ିଗଲା, ଆଉ ସେ ବଗକୁ ପଚାରିଲା, ଏ କଣ୍ଟା ସବୁ କାହାର? କଙ୍କଡ଼ା କଥା ଶୁଣି ବଗ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ହସିଲା ଆଉ କହିଲା, ଆରେ ମୂର୍ଖ କଙ୍କଡ଼ା, ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲୁ ମୁଁ ମାଛ ସବୁ ନେଇ ନଦୀରେ ଛାଡ଼ୁଛି? ନାଇଁରେ ମୂର୍ଖ, ଏ ମାଛ ସବୁ ଆଣି ଏ ଗଛ ଉପରେ ବସି ମୁଁ ଆରାମରେ ଖାଉଛି। ମୁଁ ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଇଥିଲି ତ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମିଛି ମିଛିକା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସାଜି ଏଠି ଆଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଉଥିଲି। ଆଉ ଆଜି ତୋ ପାଳି, ତତେ ବି ଖାଇବି। ଏକଥା ଶୁଣି ବୁଢ଼ା କଙ୍କଡ଼ାଟି ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ରାଗିଗଲା, ଆଉ ତାର ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୋଡ଼ରେ ନଖ ସାହାଯ୍ୟରେ ବଗର ବେକକୁ ଜୋରରେ ଚିପି ଧରିଲା। ସେ ତ ବଗର ପିଠି ଉପରେ ସେତେବେଳକୁ ବସିଥିଲା, ତେଣୁ ତାକୁ ବଗର ତଣ୍ଟିକୁ ଚିପି ଧରିବାକୁ ସୁବିଧା ହେଲା। ସେ ବଗର ତଣ୍ଟିକୁ ଚିପି ଧରି ସେଇଠି ମାରିଦେଲା। ଆଉ ବୁଢ଼ା କଙ୍କଡ଼ାଟି ଯେମିତି ସେମିତି କଷ୍ଟରେ ଆସି ପୋଖରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଗ ବିଷୟରେ କହିଦେଲା। ବଗଟି ମରିଯାଇଥିବାରୁ ମାଛ ଓ କଙ୍କଡ଼ାମାନେ ଖୁସି ହେଲେ ଓ ପୂର୍ବ ପରି ପୁଣି ଥରେ ମନ ଖୁସିରେ ସେଇ ପୋଖରୀରେ ରହିଲେ।